Então nós estamos aqui na entrada dos túneis de Salomão. Nós vamos estar contornando o cótel, entrando por debaixo aqui dessa entrada e contornando. Vamos lembrar que aqui tem o Monte Moriah. O Monte Moriah tem a importância dele por ser o local aonde Abraão fez a amarração de Isaac, aonde Jacó teve o sonho com a escada dos anjos que subiam e desciam. Dentro da tradição muçulmana é o local aonde Maomé, num burrinho alado, voou pelas 7 dimensões divinas. E vamos entender que aqui era o local onde realmente estava o templo sagrado. Então nós vamos chegar na base dessa rocha, dessa montanha, Moriah, no meio dos túneis, que seria o local mais sagrado. E nós vamos estar fazendo o encontro com essa energia pura desse local que a gente fala que é o umbigo do mundo. Vamos lá. Um dia bem intenso, mas vamos fechar com chave de ouro. Amém. Nós estamos aqui na porta da entrada dos túneis de Salomão. Em todas as viagens o Senhor traz a gente aqui para fazer essa visita e nós vamos estar passando pela borda da montanha, Monte Moriah. Monte Moriah, também vamos ver a fundação do muro, das limitações e como foi construído. É uma construção enorme, uma engenharia enorme daquela época. A gente fala sempre sobre o rei Herodes, que ele fez aquela reforma do templo sagrado, da rampa. É realmente uma construção muito impressionante. Olha, eu vou dizer para vocês, mais impressionante é na hora que a gente estiver passando lá no túnel, porque o Rabino também vai nos conduzir num momento de meditação com um local, talvez o mais sagrado aqui de Jerusalém. Eu acredito que sim. Então vamos lá. But before we're going to start walk here, I would like to start with a short intro to talk about what happened here from 4,000 years till today. Let's try to recap 4,000 years into 5 minutes. I know that's going to be hard, but I believe in you. You look like a nice group. Let's go back in time. What happened here 4,000 years? There was no Jerusalem back then. With just many hills. The most known hill between the hills is Mount Moriah. The tradition says that that's the place where the creation of the whole world started from the foundation stone. Besides, Abraham, 4,000 years ago, came from the south of Israel. He was supposed to sacrifice his own son just at the top of the mountain. And the last moment, the angel came and says to him, "Stop! Don't kill this boy." And Abraham says, "Okay." And because of that moment, because of the mercy of God, the top of the mountain considered holy. 1,000 years after Abraham, King David came here, conquered the area from the Jebusite, and built his own city over here, the city of David. His son, King Solomon, Shlomo, built the first temple here. It was a beautiful temple made by marble, and it was from Lebanon. Everybody really likes the temple, except the Babylonians. Babylonians came in the year of 596 BCE and destroyed the temple and exiled the Jewish people to a time of 70 years. After those hard 70 years, Cyrus, the ruler of Persia, signed a decree, let the Jews return and rebuild the temple. And guess what happened then? Well, some came back, only the poor people. The rich people preferred to stay over there in Babylon. They had a wonderful life over there. Through the time, it became nicer and nicer and nicer. The time of the Maccabees was okay, but the beautiful time of the temple was the time of the Romans, time of King Herod the Great. He didn't like the fact that the hill is a very small hill. In order to make it flat and big and impressive, he changed basically the natural structure. See, it goes up here. So you want to make it flat, he just broke the northern part. Here, the southern part was very low, so he added with a lot of layer with the arches and soil, and he built a huge platform, and he called the platform the Temple Mount. As you can see, it's surrounded by 4 walls, every wall in Hebrew named Kotel.
So we have 4 kotels here. We have the western wall, the southern wall, the northern wall, and the eastern wall, and they are all here today. Why do people pray next to the western wall? Because of the first rule of real estate. Location, 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 of course. It's very, very close to the location of where our temple used to be. Here it is. This specific room has the name the Holy of Holies, Kodesh Kodashim. And this is the room where the high priest used to pray inside at the Day of Atonement, Yom Kippur, and ask mercy for the people of Israel. See how close that room to the western wall. Closer than the others. Our sages used to say that a person who haven't seen the temple haven't seen a beautiful place on their life. But unfortunately, at the year of 70, this is when the Romans came and burned the temple. And we have many, many ways to remember the destruction of the temple. We have 4 fast days. Which fast day? Tisha B'Av. Which more? The 17th of Tammuz, the 10th of Tevet, and the Gedalia Fest. 4 times a year that we don't eat and not drink. Besides, on every Jewish wedding, at the end of the ceremony, what do? We're breaking a glass and saying, what? Jerusalem, if I forget you, what's going to happen to me? I'm going to lose my right arm. I'm not going to be able to speak. Which is very sad for a tour guide not to speak. So I will remember Jerusalem. That's for sure. Anyway, what happened through the time? Well, the Muslim came here. At the year of 691, they built above the Temple Mount the Dome of the Rock, which is a monument exactly the spot where our temple used to be. The Muslim believe that that's the place where Muhammad the Prophet went up to sky and got the 5 prayers. Here at the corner, they built another structure. This is Al-Aqsa Mosque, which means the faraway mosque. They believe that that's the place where Muhammad ended journey by night, journey by a flying animal called Al-Buwaq. Okay, so that's why they built here a mosque. That's why they built the monument that's called the Dome of the Rock. What happened later? You see this nice valley? It used to be open and nice to the air till the year of actually 700 years ago, 1260, if you want to be more precise. Okay, so 700 years ago, many Muslims came here from Egypt, and they were the Mamelukes, and they built their houses over here and covered the valley. So that's why you can't see most part of the western wall because of those houses. Let's bring the houses to the model, excuse me. As you can see, most is covered by houses. The Muslim people who live here today have their own private western wall at the living room. They're not really praying there or putting notes, but it's very close by. Here, this is the praying plaza. Till the War of 67, this is how Jerusalem looks like. But after the 6-day war, the government of Israel decided to remove some of the houses and let more people pray here. It wasn't enough. If you want to see the whole thing, you should keep going to the north, but what can you do? The houses are hiding the wall. So what do? Going down underground, under the houses, and seeing the rest of the western wall. This is exactly what we like to do today. We're going to walk along the wall. We're going to see the continuation of the wall and explore a little bit more about our history. Any questions so far? No? Is there and it's still here today. It's called the Gate of Hulda, made by many, many arches. You see the arches here? The arch under my finger right now. See? This is the arch above our head. Okay, we're standing underneath one of the arches of the Great Bridge. These people went just above our head, directly into the temple. It's kind of cool. Besides, I think there's also red water above these people. It has an aqueduct from the Bethlehem. Where's the Bethlehem? Over there. Very close. By a very famous owner, Yitzchak Tshuva. That's why the name of the synagogue is the Gate of Tshuva. And you can see how beautiful it is. You can see the floor. See how the light can go through the floor. See how the benches here are covered by real gold.
See how above the synagogue we have an umbrella. Why do we need an umbrella above the synagogue? Because of the leaking from the Muslim house above. But please show us where's the beginning of this piece of stone. Please walk. Walk, 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 and stop, touch the wall. Stay where you are, okay? Stay there. Can you show us the other side, please? Go ahead. Uau! Go, 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 and stop, touch the wall, please. Touch. Now you can see between our two brave volunteers the size of the biggest piece of stone of the Western Wall. So big, 44 feet. Uau! Which is 13.6 meters. Like a bus. Thank you very much. Thank you. How deep? 4 meters. Carefully, you can see the shape. Almost every stone here A maior has the shape pedra of square. Why there is a shape of square? King do Herod templo, would like to decorate the wall. mais Just de symbol of his 300 family. toneladas, uma Another thing única that is very peça, typically is the fact that there is a gap between the layers. 4 A metros gap de of about 2 profundidade. meters between every layer, and it goes a little bit deeper and deeper and deeper. Why it goes deeper? To give us the impression that when we walk along the wall, it was not going to follow us. I don't know if you've ever been to New York, but it's very scary to stand next to a Esse seria o local mais próximo. Okay, so we're going back to Hebrew. Christ himself had the permission to pray and ask mercy for all the nations. He asked for prosperity, he asked for health, and he asked for safety. So, let's do it in Greek, okay? I'm gonna tell you why I really like this spot. And you can respond in the shout a big, whoa, oh my god. Okay? Sound like a deal? Awesome. But first of all, let them pass. It's still very interesting to see some methods of carrying Já small não é pieces. mais Let's go ahead and see continuação what do córrego, aqui é exatamente o Monte Morado. A parte que seria a própria rocha, a base da rocha do Monte Morado. Então nós estamos aqui nesse túnel estreito, mas já nós vamos chegar aqui na cisterna que foi feita antes da chegada do rei Herodes. Vinha do norte para que a água chegasse no templo sagrado. Olha, aqui já é alto. Durante a época dos Asmoneus. Esse seria o canal por onde vinha a água. Então a água vinha como se a gente estivesse justamente andando no próprio canal, por onde a água vinha. E a gente ali na frente vai chegar na cisterna. The other side of the pool located over there. You see the wall over there? This wall is a modern wall. When I say modern, rainwater free. And as you can see. Então, o que o guia falou aqui para nós, que
no dia da destruição do templo, o Rabino Akiva estava presente olhando o templo ser destruído pelos romanos. Ele ria, e então seus discípulos falavam: Rabi, por que você está rindo? Ele ria porque ele falava, e ele falou: isso ainda não é o fim, isso não é o fim, o templo vai voltar a ser reconstruído. E nós, dentro do estudo da Kabbalah, o que a gente faz? A gente reconstrói esse templo sagrado dentro de cada um de nós, através dos nossos pensamentos, essas conexões, esse retorno à nossa real identidade como seres divinos. Tudo isso é reconstrução desse templo. Como a gente sempre fala que tem duas dimensões. A dimensão física, a dimensão do prédio, a escultura, que claro, é uma dimensão super importante e interessante. Quando a gente fala sobre o templo sagrado. Parece que o templo é o prédio mais importante, mas não é. Essa é, claro, o desvio da atenção. A parte mais importante é a própria terra. É aqui. Quando se fala sobre Monte Muralha, sobre a pedra, ou a montanha de Muralha, antes do templo sagrado, Abraão, ele levou seu filho para ser amarrado aqui, antes do templo. Por que aqui? Por que nessa pedra? Por que nessa rocha? E a gente fala sobre Hebron, o portal da conexão com o paraíso. Essa rocha, segundo a Kabbalah, é o umbigo. É o ponto do umbigo que alimenta. Da mesma forma que o peito se alimenta, através do umbigo, nossas almas, de toda a verdade, se alimentam do umbigo do universo, que é a rocha, a própria rocha. Por isso, ninguém vem aqui e abraça a rocha. A gente vai. Todo mundo fala sobre o chão, sobre a pedra, a escultura, colunas, são coisas maravilhosas. Mas a essência desse lugar é a própria rocha, que ela se apresenta aqui. Ali, lá em frente, ela vai descendo. E por isso ele colocou o muro, as rochas, sim, para segurar o muro, como a gente vê aqui. Então, eu sugiro de fazer as conexões aqui. Não era naquele lugar, que ele emocionou ficar 25 metros à frente dos Santos Santos, que é importante, mas não é o ângulo, é o contato com a rocha. Eu olhar, e a rocha me chamou. Eu virei, um alívio, tirar toda aquela confusão da cabeça e sentir a conexão com a terra, com a rocha, com a montanha. Isso é a consagração. Então o sagrado foi um prédio que precisava servir para quê? Para justamente fazer essa transformação. E ele começou a rir e louvar. Outros colegas falaram: Rabino, aqui qualquer você com você. Ele falou: da mesma forma que a profecia da destruição está sendo realizada, que nós somos testemunhas daquela profecia, nós também vamos ser os testemunhas da reconstrução e da profecia da reconstrução do Terra Santa. Então ele falou que a profecia não é só destruição, também é uma profecia da reconstrução. E
mesma forma que a gente está testemunhando a profecia da destruição, então há certeza absoluta que vamos também testemunhar a profecia da reconciliação. Amém. Amém, amém, amém. Às vezes a gente cai naquela coisa da política, árabe, muçulmano, judeu, israelense, blá, 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 blá. E a cabeça fica cheia de informações, mas nada de essência, nada para o bem. E graças a Deus aquela pedra estava ali, ela me chamou. Eu fiquei tão feliz, claro, é algo da essência. Fala, não esqueça de mim. Eu sou a essência. Não é o templo, não é prédio, não é política, não. É o quê? Pronto. Vamos lá, pessoal. Vamos retornar ao nosso hotel.